नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो ब्लॉग टे एबे आरंभ करबा। मु तो एबे सकाल सकाल फ्रेश हो गाधे सेलेनी। चलंतु देखिबा आम घरर बाहर लुक केमिति देखा जाउछि मु आपन को देखौछि। एबे आसी गेली दांडा पाखु। कंप्लीट लुक घर बाहर साइड कंप्लीट लुक आ दिने मु घर भीतर लुक आ गोटे वीडियो देखेबी। यहाँ हूँ आम मंदिर सकाल सकाल माँ आमर ये बस तार मोबाइल देखुची आ मोर किसी काम अच्छे घरे बर्तमान आमर बस खावाई अपेक्षा कर बस कौन कौन तक ऑर्डर अच्छी खावा ऑर्डर आसले आप सहित सेयार कर बिरयानी चिकन चिकन कषा आसला मोर बिरयानी आउ चिकन कषा। चला देवे हाँ फ्रेंड्स आज आम भद्रक आसुवा समय NH16 कड़े गोटे एक्सीडेंट होती देखिलु। जाने पाइलु जे गोटे ट्रक को आ गोटे टलर ओवरटेक करने समय दुई जन धक्का होता जहाँफल कि सामने जड़े बाइक आरोप ट्रक टी चढ़ी जाती बाइक आरोपीर घटनास्थल मृत्यु घटी जहाँफल कि बहुत समय धरी NH जाम रही पाखापाखि 4 ରୁ 5 घंटा पर्यंत भीड़ लगी रही NH रे गाड़ी जीवा आसबार आपने देखते गाड़ी छेड़ाई गाड़ी जीवा आसार बहुत असुविधा होता। सब दुख लगुच दुईटी ट्रक आपस लड़े मध्य गोटे बाइक रास्ता पूरा एपर्यंत सुधा से बाइक आगे किए कौटिकार लोक जड़े कि दुई जन केते जन थिले भी आम जापारी ना जहाँफल बहुत भीड़ रही डोजर एवं क्रेन आसी ट्रक दुईट को उठेवा को चेष्टा चलती जहाँफल देखिपे बहुत परिमाण भीड़ लगी रही दुई साइड्रे सर्विस रोड दुईटी पूरा जाम ये थिला आजिर रही जाओ पास ही जाओ भाई होटेल आगुरी तो थर दीथर आसी सन्ध्या के आसी नी तो लाइट बोर्ड टे भ्यू नहीं होजी आ कि बाहर भ्यू ये रही गेट ए चलू जीवा भीतर एक बार बोला था भाई होटेल को नेपाल टूरिस्ट गाड़ी सहित भाई आम कथा होटल में भी खाना पीने का ठहरने का से कहते कि ठहरने का हम सब पैकेज हम भी ले लेंगे वो सब मैंने थे आम नेपाल को आसतु मुझे रहा खाइबार व्यवस्था करदेवी तो आम कथा भाई आम कथा सहित से बहुत खुशी अच्छा होटेल व्यवस्था
ରହିବା ଖାଇବାରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। नहीं सकता हूँ ସେ ନେପାଳରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ସେ ଅଫର କରିଛନ୍ତି फ्री पैकेज ଆମକୁ ନେପାଳ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏହିପରି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ତ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଯଦି କେଉଁଠି ଯାଉଥିବେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲଜ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବଲ୍। ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ସର୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି ହୋଟେଲର ଆଉଟର ଲୁକ୍। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାର। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଛି। ଜାଗା ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଭାଇମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇ ବି କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବାର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାଟେ ବାସ୍ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ବେଲୁଛି କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ। ବିଲବାଡ଼ରେ ଧାନ ବି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି କାମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ତା ଭିତରେ ଚୌକି ଲୁଚେଇକି 2ଟା ରୁଟି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ରୁଟି ସହିତ ଖାଲି ଚିନି ପାଣି ଟିକେ ଦେବୁ, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିବ ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡେ। ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ। ଏତିକି ହେଲା ଆମ କାମ। ଏଇଟା ତ କେତେ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମଇଦାଟାକୁ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ଏମିତି ହାତରେ ମନା କରିବେ କ'ଣ? ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତଡ଼କା ଆଉ फ्रेंड्स बर्तमान आसी राति 11टा पाखापाखि ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ ଲାଗିଛି। ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ଡିନର କରୁଛନ୍ତି। ଡିନର ସାରି ସେମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।